आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु भक्त कवि रामदास विरचित त्याढ़ाता भक्तिर म्लेच्छ संवादर द्वितीय भाग। बेतार संपादना डॉ रवीन्द्र कुमार बिहारी, पूर्वाभास झरणा दास, संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना दीपक सामंतराय। म्लेच्छ संवाद। गुरु चैतन्य शिष्य मन नामर महत्व वर्णना करने को जाई शिष्य मानू गुरु चैतन्य कहिले नामर महिमा अपार, सर्वशास्त्र रे सार हेउची एही मन। नाम शून्य रूपी एवं नाम ही ब्रह्म। सेही नाम को प्रत्यक्षरे बा परोक्षरे भजी केते जे प्राणी उद्धार पाइछंती तार इयत्ता नाही। पूर्व काल जड़े मुसलमान थिला, से थिला अत्यंत पापी। जीवन रे गोवध ठारू आरंभ करी कोटी कोटी जीव हत्या करिथिला। से ब्राह्मण हत्या, परस्त्री हरण थिला तार विलास। सुरापान न कले से भोजन करेना। साधु सन्थ देवी देवता केही तार अत्याचार रु उद्धार पाई नथिले। समयक्रमे से अजणा रोगरे पीड़ित होई बहु कष्ट भोग कला। दिने एक घुसुरी तार सम्मुख को आसी जिबारु से विरक्ति प्रकाश करी हा राम बोली गाली देला। एहा परे तार मृत्यु हबारु जमदूत माने ताकु नेबा पई आसिले। मात्र विष्णुदूत माने से मुसलमान रा आत्मा को नै देवालोक को चली गले। मन दुखरे जमदूत माने जमराजा को ए संवाद जणाइबारु जम चित्रगुप्त तथा धर्मसभा को पचारि जानिले जे सेही लोकटी मृत्यु बेले हा राम शब्द उच्चारण करिथिबारु प्रभुंक दयारु तार पाप ताप नष्ट हो जाइछि। एहा परे चैतन्य कहिले, हे राजा मनु, कृष्ण नाम खंडार दाढ़ ठारू आहुरी तीक्ष्ण। नृसिंह नामर सर हेउछि कोटी अग्निर तेज। श्रीहरि नामर सरमुन अत्यंत विषम एवं गोविंद नामर तेज सूर्य ठारू आहुरी दीप्तिमंत। तेणु नाम को जे जपि जपि आत्मस्थ करिथाए तार मृत्यु नाही, से मृत्युंजय। आज आसंतु सुनिबा म्लेच्छ संवादर द्वितीय भाग। सुकृत रहिला ताहार तोहर नाही अधिकार। ताठारे प्रभु पण कले समस्ते नाश जीवा भले। साक्षाते राम नाम तार मुखरू होइला बाहार। हराम शबद बोइला पिंडु पराण छाड़ी गला। पातक होई तार जेते अपरे पुण्य आउ केते। शुणी
ସୁମନ ସୁଧ ଚିତେ ନାମର ମହିମାଟି ଏତେ କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ ଅତି ଗାଢ଼ ତହିଁରୁ ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ ଦାଢ଼ ହାଣିଲେ ମେରୁ ଛିଡ଼ି ଯିବ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ପଳାଇବ শ্রীপদ্ম নাভ যে পদক হৃদ পদ্মরে তাহা রখ ব্রজ বিনোদ বীরবানা বাহে বাহুটি করে কিনা কাళେନ୍ଦୀ কুଳିଆ কাছেণী কটিরে ভিড়ি থাও পুଣି শ্রী জনার্দন ধন যেটি অচলা চল বଳ সেটি লগাও গুণমণি পুণ যে বণ নাম নারায়ণ সে ধনু গোটি করে ধরি কৃষ্ণ খেণী থিবু ধরি ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ବାମ ଡାହାଣେ ତାହା ଭର ମୁକୁନ୍ଦ ମନ ଭେଦି ସର ବସାଇ ଧନୁ ଗୁଣ ଭର শ্রীকৃষ্ণ নামে শুনতি কর গোবিন্দ নামরে মরিচ বজ্র বিডিঙ্গ খণ্ড পঞ্চ যে দয়ানন্দ দেব দারু
କରିବ ତହିଁରୁ ଶ୍ରୀହରି ଅଳାଇଛ କିଛି ଘେନିବ ଗୋଟି କେତେ ବାଛି ଶ୍ରୀପତି ଶିଳ ପୁଆ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମେ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଅନନ୍ତ ଦରସ ସଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚେତିଣ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ମଧୁସୂଦନ ମହୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତହିଁକି ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ପିଇବ ଅଜର ଅମର ହୋଇବ କହିଲେ ଯେ ବଣ ଔଷଧି ଏଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟାଧି ଏଥେ ମିଶଇ ଚିତ୍ତ ଜାର କି କରିପାରେ ବ୍ୟାଧି ଛାର ଶୁଣ ସୁମନ ହେତୁ ଦେଇ ଏଥେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ନ କର ନିରାଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଶରଣ ମାଗେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଜୀବନ୍ତେ ଇହ ଲୋକେ ବାସ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବାସ କହଇ ରାମଦାସ ଦ୍ୱିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ମୂଳ ବୀଜ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଯେତେ କର୍ମ ପର ପର ଗୃହାଶ୍ରମ इति श्री दाढ़्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे मेलच्छ हाराम शब्द मोक्षणे नाम पंचविंशोऽध्यायः। ପ୍ରଚାର କଲୁ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମିତାଲି ଚିନାରା, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।